first sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. I've been up since 3, scrolling back what we used to be. Half truths in this late night chat, both of us knowing what a lie that. Funny how we talk like we're fine, but your name still lives in my rhyme. Take me back to the start, before the quiet and the scars. Take me back to the start, before the quiet and the scars. Langkah pertama dimulai dari jalur Perantunan, ditemani udara dingin dan suasana yang masih sepi. Gunung Ungaran berdiri di depan, menunggu untuk dijelajahi. Perjalanan ini tidak cuma soal sampai puncak, tapi tentang setiap langkah, setiap lelah, dan setiap momen yang kita rasakan di jalan, pelan tapi pasti. Kita naik, nikmati prosesnya, karena disinilah cerita dimulai. If only for a moment, take me back to the start, before the quiet and the scars. Pukul 3 pagi, kami sampai di gerbang pendakian. Udara pagi yang sejuk menemani perjalanan dengan suara alam yang masih alami. Jalur awal yang landai memberi kesempatan untuk pemanasan, sebelum perlahan berubah menjadi tanjakan yang menguji stamina. Pendakian di Gunung Ungaran saat weekend terasa begitu hidup. Jalur dipenuhi para pendaki dari berbagai daerah. Suara tawa dan sapaan hangat saling bersahutan sepanjang perjalanan. Di basecamp Perantunan, antrean pendaki mulai terlihat sejak malam, menandakan betapa populernya jalur ini di hari libur. Enak kakaknya batok lah. Ngeluh mindas ya. Diramu malah ngeluh. Wah nak treknya landai terus ini enak gitu. Kebon. Jangkamu aja ombo-ombo. Ora tekan dhuwur engko. Jam 3:15 sampai di pos 1. Waktu omah. Aduh. Cepet ya, 15 menit plus tekan posisi ya. Oh ya. Maksudnya kan jaraknya cedak berarti. Cuman medannya belum ngepol ini. Ini udan kapan ya? Mau sore ya? Piye rasanya menaik gunung ini? Ngene piye? Karo neng kebon atau ndi? Enggak tahu ning kebon. Bae ora tau ning kebon to. Wah, ngawur iki Pak Dene iki ngajak tekan alas no. Pak De. Ya cilik-cilik dijar pas sampean. Nah, saiki jar pas iki. Asih ya. Ayo, let's go. Oke, kita lanjut perjalanan lagi menuju pos 2. Oke, bentar lagi pos 2. Ya was liran yang kono. Sebulan ini pos 2. Pos 2 Watu Jajar. Mau atau omah ya, kayak Watu Jajar loh.
thanks for everything, like her hand holding mine. Now I'm left here with the Di belakang pelang pos ada tempat istirahat. though it hurts to watch my baby girl become the one. Penrongga pinggirmu lah wes. The thing that I forgot would set her free. That's all there has to be. Puncak arah nanti santai wes. Kalem tapi tekan. Susah-susah yang munggah gunung. Apa pengen mendekatkan diri pada Allah? Ora we. Apa pengen nyepet ke dongane dhewe? Apa kepengen Ngapa le pengen foto ya wes. pengen mendang? Astagfirullah ya Allah. Langkah demi langkah terasa lebih ramai. Kadang harus bergantian di jalur sempit, tapi justru disitulah serunya. Obrolan ringan dengan pendaki lain, saling menyemangati saat tanjakan, hingga berbagi cerita di setiap pos menjadi bagian dari pengalaman. Meski jalur terasa padat, semangat tidak pernah surut, justru semakin terasa kebersamaan dalam perjalanan menuju puncak. Kondisi weekend saat puncak di Perantunan sangat ramai. Yes, mulai kan ngos-ngosan. Masih esok guyu tau. Yang guyu sih aman. Renangnya sama si bingung. Kita sampai di pos 3. Ya, saya kuat lagi. Wes mau malah melemah toh. Kuat. Ini kuat lanjut yang kembang we. Paling saya 500-an ini. Dan nak kembang. Kembang 24-an. 24 piro, kok 23 piro. Tapi rak jamin, maksudnya rak iso ngukur lebih tinggi MTPA lagi lebih sulit atau lebih ringan gitu. Rak ngukur. Jangan ditanya puncak itu mana. Puncak itu di bawah. Sisa-sisa tenaga. Enggak mas. Alhamdulillah buat papat guys. Wow. Pertengahan pos papat kan pos 5 ya. Alhamdulillah udah sampai di pos 5. Jam piro? Tidak kena saya aku ragu jam. Setengah 5 punjul ya. Jam setengah 5 ini udah sampai di pos 5. Saya rong jam kayaknya. Masih 2 jaman. Kondisi Minggu pagi. Wah, ada gunungnya deh. Ano, flash.
Alhamdulillah guys, tekan puncak Bondolan. Jam berapa kita? Jam 5 ya. Jam 5 pagi. Perjalanan ke 2,5 jam. Waduh, lambat men ya. Sono warnane. Dewangi gelar. Aku tak ngerekam sih. Sing pol ketok sensor landetan. Pokoknya maksudnya ben kayak space nggo jalan wong maksudnya to. Nah, kita itu puncak Bondolan, kita gelar tikar nih kene ya. Tamasya. Rasa tendo-tendonan. Nah iki kalau turu to ngene iso kae. Wah, penake ya Allah. View-ne. Waduh. Akhirnya tiba di puncak Bondolan, semua rasa lelah seakan terbayar lunas. Di hadapan mata, terbentang lautan awan yang begitu luas, putih dan lembut seperti hamparan kapas yang tak berujung. Pemandangan ini membuat siapapun terdiam sejenak, menikmati keindahan alam yang begitu sempurna. Angin dingin berembus pelan, membawa suasana tenang dan damai di puncak Gunung Ungaran. Langit perlahan berubah warna, menambah kesan magis yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Di titik ini, semua perjuangan selama pendakian terasa sangat berarti. Berdiri di atas ketinggian, ditemani lautan awan yang memukau, menjadi momen yang tak terlupakan, sebuah hadiah indah dari alam bagi mereka yang mau berusaha mencapainya. Ora kepengen ya. Kepengen. Tak nangis berarti. Wingi kok nangis. Caloro kuwi Kakang Adi apa jenenge? Pak D putu. Nah. Gimana kesan-kesan sampai sini? Hah? Seru. Mau kok seru terus batane. Pemula. Pading tenan. Rak nyongkora tekan Ungaran to. Mantap. Darling, down the highway, doing 95 alone. Trying to reach you, call you, but you won't come to the phone. Remember me, said you'd be my heart's home. Guess you were biting your turn to go. Oh, I really should've known. Play with dynamite till we hit a red light. Then I see the signs. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. Pagi hari di puncak Bondolan terasa begitu hidup. Sinar matahari perlahan muncul dari balik cakrawala, disambut oleh para pendaki yang sudah berkumpul sejak subuh. Suasana ramai penuh semangat, suara tawa, obrolan hangat, dan bunyi kamera yang sibuk mengabadikan momen indah di puncak Gunung Ungaran. Di tengah keramaian, hamparan lautan awan masih setia menemani, menciptakan pemandangan yang luar biasa. Beberapa pendaki menikmati kopi hangat, ada yang duduk santai, dan ada pula yang berdiri terpukau menatap keindahan alam tanpa berkata apa-apa. Meski ramai, suasana tetap terasa hangat dan penuh kebersamaan. Pagi di puncak bukan sekadar tentang melihat matahari terbit, tapi tentang merasakan kebahagiaan sederhana bersama banyak orang yang punya tujuan yang sama. After all this time, this is it for us. After all this time, this is it for us. Wes, keren. After all this time, this is it for us. Oh, I really should've known. Play with dynamite till we hit a red light. Then I see the sign. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. God, your love was real, but it's down for us. Now you can't decide. After
dari mana? Setelah kita ke puncak Bondolan, kita mau lanjut ke puncak Botak. Alhamdulillah cuaca sangat cerah, langit biru, sunrise ada, Gunung Lay pun kelihatan. Yeah. Pop in, burning like this, ain't checking my wrist. Third is my shift. Rolling all night like flex. We look at the clips, these credits are lit. Stacking miles, I'm far away from home. I got what I wished for. Taking that risk, I'm checking my list. Marathon man, it's run legit. Can't let it slip when it's all in my grip. Talking too much, he probably not it. All that I did, calls I missed, time I spent. Yeah, that's that blood, sweating my love. Taking that tug out of the mud. Rough only get picked up like a truck. Win in the clutch, that is a must. Wake up, get to it, ain't nothing about it. The only way to it is do it, no way around it. Avoid it, we cruising like the Caribbean with mileage. I'ma always be solid, I'm a young brother with knowledge. Go do the science, dog. Always I'm like a pilot, dog. Look at my eyes, I'm tired, dog. The time that it takes, I made for the space. Gotta build my empire, dog. I make sales, not a buyer, dog. You don't compare, he a liar, dog. Stack it up till it can't fold, I just did 10 in a row, I just did 10 in a row, I just did 10, gotta go, Stack it up till it can't fold, I just did 10 in a row, I just did 10 in a row, I just did 10, gotta go, 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 go. Get off your phone, can't sit at a green light. Look how that shine reflect like a ring light. This is my podium, talking to 3 mics. I'm not no Brennan, have they the team winning. If I said it, you know that I'm in it. They tryna live on the corner, I bend it. Can't take those chances, ain't talking about Bennett. When they too lazy, they talking like critics. Why you so mad? Go get a bag. I'm in the lab, I don't move the same. Off of the password, back in my lane. I cannot sit in one place like a stain. Sharing that paper like ripping the page. I'm gonna be the last one to remain. Walk with Daenerys, I'm spitting that flame. Hop out the cycle like it ain't a thing. Doing them hills, we running up. Hotel bar after the gig. Something to sip and getting drunk. For the queso, baby, we gonna dip. Was on bad in them apartments. Started hitting the target. Started flooding the market. Started moving smarter until we rose about the garden. Stack it up till it can't fold, I just did 10 in a row, I just did 10 in a row, I just did 10, gotta go, Stack it up till it can't fold, I just did 10 in a row, I just did 10 in a row, I just did 10, gotta go, 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 go.
Dari mana Mas? Dari mana Mas? Dari Jepara. Jepangra. Oh, Jepangra. Enggak ke Jepangra. Jepara. Jepara. Berarti nganu wis tau Murio berarti ya. Ya sudah. Ya. Atas angin. Nah. 29. Karo iki rekoso ndi Mas? Lebih rekoso natas angin sih. Mas. Masa? Padahal Walaupun nganu. pendek 15 itu lebih menantang. Terjal po. Terjal. Ada Jurang tali-talinya. Mana tali nih? Nih. Mau kayak ono kayak tali-tali kayak. Oh, pembatas sih Pak itu Pak. Lebih Pembatas. Udah Pak. Monggo, hati-hati ya. Ini berdua tak Pak? Iya. Oh. Berdua tok. Lah ngene kan rada elegan. Sespret. Wes. When my dance on, I might just fall in love. I know the DJ and I love this song. Me and you and the night feel so young. Every single moment has led up to this one. Whoa, did the stars align? Whoa, maybe it's a sign. We should do tonight again. Even in another lifetime, baby. And let's do tonight again. Those weekday problems are evaporating. Maybe I'm just guessing, but I've got a feeling. Whoa, we could dance all night. Whoa, not the end of time. We could do tonight again. Even in another lifetime. Akhirnya langkah terakhir mengantarkan sampai di puncak Botak. Rasa lelah yang sejak tadi menemani perjalanan seketika hilang, tergantikan oleh rasa lega dan bangga yang sulit dijelaskan. Hamparan pemandangan dari atas Gunung Ungaran begitu luas dan memanjakan mata. Angin berhembus cukup kencang, seolah menyambut setiap pendaki yang berhasil mencapai titik ini. Langit terbuka lebar, dan jika beruntung, lautan awan tampak bergulung indah di kejauhan. Di sini, semua perjuangan terasa terbayar. Bukan hanya tentang mencapai puncak, tapi tentang perjalanan, ketekunan, dan momen berharga yang akan selalu dikenang. Even in another lifetime, find me. Sampai di puncak Botak. Puncak tertinggi. Wow, keren sekali. Lagi nangin yang swalaya tapi yang mau ikut ikut begitu. Wah, apik tenan iki. Macan apa? Aduh. Stop menimalan ke sendiri. Nah, apik meneh. Alhamdulillah diberi cuaca yang sangat cerah. Asli kok cerah banget kok sini kok. Puas. Puas. 3 kali ke sini baru kali ini dapat view cerah. Tok penutupan tok. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendakian di Gunung Ungaran akhirnya sampai di penghujung cerita. Dari langkah awal hingga berdiri di puncak, setiap perjalanan menyimpan kenangan yang tak tergantikan. Lelah, tawa, perjuangan, hingga keindahan alam yang disaksikan. Semuanya menyatu menjadi pengalaman berharga. Gunung ini bukan sekadar tujuan, tapi tempat untuk belajar tentang arti usaha, kebersamaan, dan rasa syukur. Saat kaki mulai turun meninggalkan ketinggian, satu hal yang pasti, kenangan dari perjalanan ini
akan selalu memanggil untuk kembali. Sampai jumpa di pendakian berikutnya. Yesterdays are between us now. How many yesterdays are between us now? Carried it all, cobbling miles as we go, a line at a time, or a sad swan song, offering up purple prose.